Starmusic.net. Phénomène on est bis. Nina no nina ta. Banyango be malo. Crims. Nina no nina ta. Najugu be malo. Criminal. Sanga be sara. Madia be sara. Jama be sara. Napolo be sara. Numa konga babile ne sara. Wakonga mishifine sara. Saragabo, Jina kuma shege saraga, Moru kuma saga saraga, Ondega fene ma saragabo, Iye kamane te saragabo, Alay mai, Bunodo golendo mbagai alay, Nebe shibara la kambabo novola, Dove tura buda kubela novola, Sajo na ye mona ye nale makoni mama mawe herai, Mogoti dana fo alay, Bana ye jugu ye le baga dugai, Sama besoro, Madia besoro, Jama besoro, Napolo besoro, Numa bunga bablenge saragai, Wakonga mishifine saraga, Togo kamanete saragabo, Daula kamanete saragabo, Jila kuma shege saraga, Moru kuma saga saraga, Kondega fene masaragabo, Ie kamanete saragabo. Nyani manjugu, pungo manjugu, koli manjugu, saya manjugu. Jigita yele karai, jigita mami jai bege palai. Jama be wane be meru, sabu nengara la toba fiteru. Numa fugo basi jamano, uba fugo basi kapale. Nebe fantanya de feni jonya e, ode la te ganyo. Uya be fwane ma fonte se rompula. Alisa me garate, ayu toy me kuzape, nubene posido uele lese. Sana besaro, Madia besaro, Jama besaro, Napolo besaro, Numa konga babilenge saragai, Wakonga mishifine saraga, Toga kamanete saragabo, Yaula kamanete saragabo, Jina konga shege saraga. Moru kuma saga saraga, Kondega fene masaragabo, Jie kamanete saragabo. Boshide et dans son unico général Chico Sabelebele 223. Ouais. Harni yenye ibado ngafuko ni chei suro anyema datugu kasabuke dusu kashi ni sonjai nga mbenga sonjan kumfo oye. Chene ye dongili dofo kuma dofo aka dongili ngono sa ko jigintanya de kara ko jigite mogo mi fe nga jigi be bingini fe de jigi be bigini fe tu sais mogo be ka do be ka palmer accusé do be ka bigini accusé nete non chi accusé ibaro problème mun kera kunu nebe mogo mi accusé mogo mi nodo abo tigi do we Safi Jabate de Safi de nodo bigini ma fenke palmer ma fenke ko kera Safi de abeke tellement que un son jale no ni man kolosi quoi bila jibe chinye kan quoi tellement que ayen toro ka ce niveau mi ma ala de ba don quoi mais bigini ma fenke palmer ma fenke fenkera Safi de nodo quoi parce que ni a décidé quelqu'un qui est naïf qui va adopter il kan gi janto arrière là il kan ga veya kan il kan ga surveiller de près Safi Safi est beginning de dongli dala aya dege concert life la aya dege voyage la aya dege jama mine chokola nga ma dege adamadenya tabulu la quoi beginning tese adamadenya tabulu la tese atanya don ere
tellement qu'elle est naïve hala ta don adama denya be ke chogo mina quoi ata don adama de mune kanyima min ka bingini ma min ma bingini ma era to don tellement que a naïvi aka naïvité boyana tellement hala yera ka don fait min kanya ma fait min manya ma quoi hala yera ka don abedo dami fa manga bo da fait quoi tellement qu'elle est naïve mais ne kunda nguma don adama de misika ke ignorant ka ke naïve mais ka se foni niveau ima nguma sigina yi quoi kunu wele la ouverture média kan wera ma wele olu de invitation ñinu soyons sérieux depuis 2000 nous nana Paris ou tara Côte d'Ivoire ne ko vidéo extrait do wi Palmer be ka bigini be talon kan ay orobu don ou be escalier ka ou be ka yele Palmer be ka bigini sama tege de ma abe ka fofo en nofe depuis au don ne ko tellement que bigini naif ngo atefo yé quoi mais kama be jian kono quoi kama be jian kono billahi nini muso be katama na be talon kan ay zango kanya aw be ñogon fe ni ya tege mine korote ko mogo ka ñan tege be ñogon bolo tege mine kunto yi tege mine kunte ame kata yoro la flade nana donc an ta ñogon fe tege mine kunto yi ni muso be talon kan ni ya tege mine o koro muyi talon abe se ka glisser talon be se ka kele kunayi donc na be fe ka bin aba appuyer écran e fana ba e ba teni pour que kana se ka bin i ba protéger ate se ka bin tant ka tege be tege kono ni ya jate mine ni muso be ka tagama talon ba sena i ba kuma do la hal ni talon be ka kele kunayi e re ba senti ka fo ah abe ka accrocher e la di donc il faut être solide mais bigini ni Palmer nous be tagama i be bigini e kofe abe talon kan atake be Palmer bolo i ba fo ko Palmer be yirga kamane boko wo ka pan kataka aba fofo de no fe billahi mais mo do be olu ba famia olu ba block ngulu la ko non ko ko ngwe seredi ma fo che mo wara jin ko no me ne shigo ya dongo ni ko imbe da mine abdam ni na beju de kan beju ko me fe ka yelema ka ke sebe ye ubulu mais ni ala ko min teke o teke de ne kuma don ndo be na mais ni ya fo ibena Palmer nege bo bigini fanuna déjà kungo wara be mo ni funda la minte ni kungo yi mais ko kera ni ko ina bigini note Palmer note Safi Jabate no redu parce que Safi ba do bigini naïf bigini tellement que ala ta ni na jugu don ata do min kayama ata do min kayama Safi do kuma bigini arrière soulevé ka arrière laje quoi akanga muke bigini nous wele plateau ko do invitation sur plateau nga de toutes les façons au lieu de inviter au lieu de invitation ñinu ou mo sama bigini promoteur ka fra Palmer ka ou wala ka ta plateau ka a concert do ma d'accord le 19 mars concert annulera ay na sigi comme kanuma do bora jamana wérew do bora dugu wérew la do yu ka barabla ni ko en kama do ye keleke ni ko en kama do ye balma do perdi ni concert en kama do ye teri do perdi ni concert kama donc ay na usigi aka dofo akanuma ka wi concert annulera kumina aku la rassurer aka yu le concert ma annulé a reportera di wala o de kama o tra plateau kan o de kama mais ay ta vidéo la de A à Z bigini tellement que elle est naïf elle est ata don abe do dami fait ale konintara ko kata yira kanumba wula ko concert annulera kumina mais Palmer tagakun Palmer ba tagakundo wa promoteur mi yere invitera un nofe o fana Palmer nakundo Palmer mata ko kata yira jamala ko concert annulera kumina de Palmer tra vengeance de ke Palmer tra de qui justifier ko do ko Palmer kono akun deselo no ka ko info jema unyana mais aya a profiter ni plateau la taille ne fait kati sigi ka be wala jema unyana mais mo ta yoro e quoi Palmer meta ko kata yira ko kanuma wula ko concert ata yira de min ban wona fonga fodi kusuno no concert annulé chogotenina mais mbe fe ka akuma kan ndo kala ka décortiquer c'est-à-dire aga check manipulation directe laje aga laje ay se ka muso humilier ka ridiculiser c'est-à-dire kanana e kanada juguma jugu be ka nyinini na folo be ka nyinini sanuye mais tellement que jugu te ka soro Palmer ya taka duma gratuit de la ayo usaguna dunga kala aga objectif ni ndoro ne billahi
sinon amata ko kata ire kata excuse président Fanouna amata ko kata ira ko concert reporter de ko concert be datu wera be di ataka kun kundoyi ataka ko kunye de ka muso in ka humilier ka di a juguma ataka kun kunyo de me aka objectif e resura mais beginning nalomai beginning naifuye beginning ta don min kadaye min mandaye sinon orla ngo safi ngone be jigi safi de la quoi ay beginning kala dongli dala aya kala concert live la mais ama beginning kala adamadenya takabulu la na kunye beginning kala adamadenya takabulu la min dara safi kan le ba do na dara beginning kun billahi abeke kala mani abe fasa tellement abe fasa abeke iba ko miseli tellement que min dara safi kan na dara beginning ka billahi abe dongli dada bla mais safi sara ka ta désirer choko mina ka ta traverser choko mina na mo ira beginning na mafuike ni naloma tew beginning kelente artiste mali kono min ye furu kele furu fla furu sabake artiste be mali kono to bula kateme beginning ka jama bula kateme beginning ka wa uka koroni beginning ole furu duru woro ke ali mogo ma bwa kala ma jamana ngono menanga me kuma rawa ko no ko tokoti ko komandi ole tokoti ko ole toko soro beginning ole dongri da kateme beginning ka ole mandia soro dongri da kateme beginning ka ole fin be soro dongri da kateme beginning ka mais ole furu nani duru ke jamana ngono abe sara muso kana lama osigilendo mogo nyetu la mogo ta kuma fuyi parce que olu ba do be mi fe ou ba do te mi fe mune dakadna mune damandina olu bo don quoi mais ni ti ni jugu don ni ti sago ni goya don ibe do da be fe o de beginning tayo di quoi kona ti ngo artiste be mali kono kelente flatter sabate minu ya furu duru ke aba kuma me mogo da abo photo e mogo bolo abe olu e mogo be bezi nyinu ya mais muna beginning to la kuma mana wuli je bede be adonko ni ko inkera bebe wuli ka mokiala ni ma beginning kanu ni ma tama asama ka boy dusukuna billahi AVC bi mine ikerbe jo parce que mogo min ta ni na jugu don mogo min ta min kadaye min mandaye mogo min to don ni may koloshi o tigi ga kanuna ni o kanu dona idusukuni hakili je billahi AVC bi mine bizarrement Palmer kele makene ka artiste a makene ka tasse de terre di na ya jate mine kabi Palmer yi affiché ni bigini ne ka défend kera chien kele wa ni tuga te ka histoire ni tuga te kele nga boka attaquer ne bora ne ya hakili na fo ola ka bo do kana bla bila ma tola kuma sama ka bonda kono parce que je n'ai jamais été convaincu ne ni tien kele akili ma soama nkilekele billahi ya mama alle publication nge ngome se mo bigini ni défense talila mais dabla ka bigini to bonda kono parce que ni ma dabla malo bi faka dondo la billahi ni nindi wallahi be sani malo yayi ni AVC mi faka kerbe jo mo gadi fit se ka ko défendre tela mo gadi fit se ka ko en ni jugo e to don mi kade mi mandi e to don hein obisika ke chokodi harama demisi ka ko femi min kayima min manyima ki retali min kay min gafsayma min mafsayma e ro to donga bo nyona moduma be se ka nindi ema ko tigil na sigi ko ka yere fa ka di ema jomeno okay ne a publier nga page ka mo yene wele non shuko ne ni ngadro be na ndanjuguma nya supprimer tout de suite mais aname conscience mbado tellement que ngun dimina ka se niveau mi ala de ba dongo a defa mandi ibe bossi san iba le begin de défend ibe tien dama iba sangorata ibe ajugu la gauchai mais 5 minutes plus tard avec ta fin de c'est-à-dire avec fin de que hier fi bi ranya ko comment est-ce qu'elle a fait ça choko di ni sera kake te majeri ite minari e musokoroba e bisa ke 9 fois jusqu'à ce point Palmer eni ala ne kirache e bigi e bora furu do kono je bey nani furu mina je bey do ga furu mina e Palmer be se nyogona black kuro be se ka do e kan choko di ke manipuler ibe aketo pour le terme Palmer na te fiki nani inte fiki do ya mais ima e ma foike e ma Palmer ma foike orla ma nyine bigi kanu ma fe aw kana Palmer nani Palmer ma poutre ke donc ko Palmer et longa ke bigi ni ka sentiment bigi ni yere de longa ke na ka sentiment chemi mbi feibo do minti feibo do mo ni tara suku kono hali na fara ni ti sena samara numéro do mais ni kanga 45 kono do ibo do ngoni Palmer matlonga ken bigini nga sentiment soyons clairs bigini yere de tlonga ken nga sentiment
aw mo minnu be ko fo de tlonga kene bigini ka sentiment palmer en quoi faisant ni chebe nyoko fe aw be taw jo sheni baw be kan aw be taw jo jen robe naw be jamala ne be fofodi sentiment juma be kabi ye taro ka foko sentiment ya ouais adam nan besoin mais na ka ba ke sebe ke to kote ne on image foi ma ira on les réseaux sociaux ka mi me se ka approuver on ye ka foko nous me fe ka sebe ke au contraire depuis le début jusqu'à présent adam ne faut que na bla labana anye image mi o ba ira ko palmer be ki fude bigini na di avec qui profita la di e palmer ki ijo ko ale be bigini ta domina ko odoni bitekili marko palmer ya on faka ne yo fo safi na kunji ko kunde ni safi ko bi ko ne minge ne kuma bigi do domina kuma choko na ni bitekele malien be ba fo al nante safi fe ne yora kien parce que safi be bigi ta domina halo ya soro 200 personnes taka dongili la me YouTube kan 200 personnes nga bini bigi clip bla en 24 heures avec ka 1 million soro John grâce à qui safi bigi be dongili minu nda wakila ko bigi ga dongili composer lo ni do safi ne ba composer kadama mais avec ni safi avec cette nyika safi yere mina ko momo ka muso flana ko wula je be kulela beita fo beita ke awe safi boto e ka justifier awe safi ye kata radio la awe safi ye kata plateau sans fait awe safi kuma ka metele la ka foka be kuma ni sujet nga au contraire ali mo minu kuma ka cheneni ne ano lu be nyoko soro ayu be wele kelengele kaya ke ala kama ne furuje de ndeu fadu ni sempre de ngoro village palmer ti sigit ko no ko ni ale bigita domina ko doni bitekile palmer eni fani bache Côte d'Ivoire promoteur juma ma nyeshi e maketa ke kata concert ke Côte d'Ivoire ka Côte d'Ivoire parler de la culture ko lui ko di e palmer makeka na concert ke promoteur juma eni ala ni kirache ni biginite e si e wolo ni isayache e kumesa ka concert ke Côte d'Ivoire parler de la culture là e kuma concert sur Mauritanie e re mo mi lamelende ala ka quartier kono e bisa concert sur Mali jama so région juma de la kebe ta concert ke ini fani ngoni AVC kuntenyi ni kamine tellement que propos do fora kuma kono quoi ha pour AVC kuma ni kamine quoi billahi kale de bi masara hamani de bigini koro de kama bigini metabi palmer ko ale be bigini ta domino ni bitekele palmer de idiota. Non. C'est inadmissible, billahi. Allez, n'y a la main. C'est un place qui a confirmer c'est sérieux. Non, si c'est pour aller célébrer un mariage. On m'a fait des moraux quand un mariage. Non, mariage Europe. Confirmation te fourré, ça veut pas dire fourré. Mariage Europe, mais bien y a confirmé les choses. Allez, faire confirmer. Oui, mais le mot confirmation, je pense que vous direz, mais est-ce que Foucault comment faire? Non, ça dit Foucault comment aller. Donc bien confirmer, aïe, on m'a fait bien y a confirmé. Et faire à confirmer. Parce que n'est n'y a aucun cas, est-ce qu'il prenne le cas de Koinawa. On a tient faut pas parce qu'il va il va de bolona font frère mais on peut pas tient parce que nous tu as fait quoi faire quoi mais né er ni nga kasa est-ce qu'il prenne le cas de Koinawa on est entre hommes ni famille qui blocage do ne ba do maintenant tu solution furuko là furuko là voilà depuis ya awa donc il faut qu'on ait manipulateur de do quoi il n'est pas honnête du tout on est dignité de notre d'aba fait ni mora fenêtre fait billahi promoteur Dieu merci promoteur il est plateau quoi ayi tchala ako confirmation le mot confirmation allez sonna konga mariage confirmation te donc confirmation de kundo palmer ko foyer ako fo malion yi ni ma se ka fo vertir media ka boy ka vidéo do ke wal ma ka écrit do ke ako me fikata mune confirmer palais là palmer ka bo ko foyer ne ya Dieu merci promoteur be o makuma be bigini makuma quoi ni bigini de ni fo ba fo ka kuma ka palmer jago ya ko ka furama billahi mais yen naifi ye laluma me ala bi fe barka ko ni bila o jele no mais ika laluma ya ni ma bla billahi ni ma bla dia le ba bla go agoyala yen laluma ya yen naifi me barka bi ko wa ala bi fe ima ni ti biti malodo en wallahi ma malo bi kun ko da do mais yen naifu di yen laluma di sino ma malo de
ni mɔgɔ min ko bigi malo la o tigi t'a dɔn de ni e yɛrɛ ma furu n'a fɔra ko divorce n ko o ye furukɛlaw ka ko de muso gana bɛ se k'i da don divorce kuma la wa an ka n da don an ka segin an ka divorce ko kuma fɔ o ye furubaw ko de donc e yɛrɛ mɔgɔ min ma deli ka furu tɛ furu yɛrɛ ɲɛdɔn e k'i sen bɔ a la a to furubagaw cɛ olu ka divorce olu k'o sujet sigi mais biti malo do a y'a essayé k'a bɛ kuma in défier n y'a fɔ aw ye n ko cɛnin ma taa plateau kan ka taa excuse présenter fan la ka taa yira mɔgɔw la ko concert yɛrɛ portera a taara min b'a kɔnɔ a kun n'a kan cɛ a tun bɛ fɛ k'a f'u ye de n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ne t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais bilahi Palmer ni Bigini tɛ kuma a bɛ kalo kelen bɔ u ka Faransi u nalen Faransi ka taa Côte d'Ivoire y a eu un problème mɔgɔw tɛ min kalama o de kama Bigini kuruba de bɛ Palmer kɔnɔ a bɛ fɛ ka avion a ta don cogo min don donc a y'i profiter ka na ni plateau in de kan ka na ɲɛsin diɲɛ ma a b'a dɔn n'a nana a yɛrɛ victimiser sisan mɔgɔw b'a fɔ ni muso lebu dun ma ni Palmer ye dɛ muso defana don i ye min kɛ nin ka jugu ni lebu ye mais heureusement lebu i ye min i bɛ y'a k'i bɛ min lebu tiɲɛ lebu t'o la e ni ne an jɛra an kan ka concert kɛ concert a titre ye jumɛn de ye confirmation fɛn dɔ kɔni bɛ confirmer mun de bɛ confirmer an bɛ taa fɛn dɔ de confirmer an ka concert don o fɛn min bɛ confirmer o ye jumɛn de ye an bɛ jɛnɛya de la o jɛnɛya confirmation wa ayi an bɛ an ye artistes de ye an ka carrière professionnelle bɛ yen an bɛ ka taa o de confirmer wa ayi Palmer y'a signé ale yɛrɛ dabara ko olu jɛra ka décision ta ɲɔgɔn fɛ ko ka taa ko ka concert de confirmation kɛ mun concert de confirmation aw bɛ ka mun de partager n'aw b'o confirmer confirmation in comme echo ko aw bɛ a ye sɔnna confirmation ma comme ko furu confirmation kun tɛ mais fɛn min confirmation don Palmer dɛsɛra k'o fɔ mɔgɔw ye mun de kun confirmation don aw bɛ fɛ k'a kɔrɔ dɔn a ye bigi layɛlɛ yiri de kan ka ju tigɛ n'a ye avant concert confirmation ka na o y'a sɔrɔ k'u ye démarches kɛ cɛ de b'a promoteur de b'a fɔ dɛ ale b'a kalama ka tɛmɛ ne kan u ye démarches kɛ u taara Palmer somɔgɔw de fɛ yen ko an bɛ fɛ ka taa wura bɔ bigi nɔfɛ ko Palmer fa n'a ba de ko concert annonce kelen de kɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ k'u denkɛ bɛ fɛ ka muso ɲini ko olu tɛ se k'u da don o la k'o ye jɔnmaya de ye cɛ y'a fɔ Palmer sigilen ɲɛna a ma se k'i cɛ a la dɛ a ye bigi layɛlɛ yiri de kan wallahi a kɛra tan ala ni cɛ quoi bigi fiançage kɔfɛ woro ka tilan woro tilalen kɔfɛ e ni Palmer ka yɛlɛ scène kan k'aw bɛ taa concert de confirmation kɛ chaîne kan Palmer k'i ka to jama ma ko non k'ale bɔra furu la bigi o don de kun ye malo don mais bi t'i malo don ye lebu t'i la bila ye kun kɔrɔta mais i ka lalomaya y'a dabila dɛ ni woro kun bɔra concert ka lié aw ka taa concert kɛyɔrɔ la sali fale jama la aw ye micro ta aw bɛ ka dɔnkili da rentrée kelen Palmer ka micro ta k'i jɔ jama cɛma ko non ale kun ye woro bɔ bigi nɔfɛ mais ale tɛ furu la bilen o don de kun y'i sadon ye o de kun y'i malo don ye nka bi t'i malo don ye ala y'a kɛ tan a fɔ ala ni cɛ dɛ n ko o de la n ko barika b'i kɔ bilahi min kun b'i ɲɛ i t'o dɔn dɛ mais kabi nin cɛ in tile kelen ne y'a dɔn nin t'i nɔfɛ k'i ka d'a ye nin t'i nɔfɛ ko parce que ko n'i kɛra mɔgɔ fɛ ko kungo de kun b'a da la ni kungo banna n'a tigi bila a yɛrɛ de ko tɛ k'ale kɛrɛ fɛ don min na ko kungo de kun b'i da la wa kungo banna bi Palmer y'a ka kasa kuru a taara kungo banna de a ye kasa kuru a taara ni nana ko n fɛ wari b'i bolo ni wari banna n bɛ taa kɛ ni nana ko jama b'i nɔfɛ ni jama taara don min na ne yɛrɛ bɛ taa kɛ ni nana ko kungo b'i da la ni kungo banna don min na n'an ka kasa kuru Palmer nana de ko kungo bɛ bigi da la kungo banna parce que o kungo wagati bɛji de tun bɛ bigini nɔfɛ ni bigini tɔgɔ ma fɔ arajo min kan o arajo tɛ sanga sɔrɔ n'a tɔgɔ ma fɔ plateau min kan o plateau tɛ sanga sɔrɔ ni videomani min t'a tɔgɔ fɔ o tigi tɛ jama sɔrɔ donc o senfɛ Palmer nana i gɛrɛ bigi la kungo b'i da la sinon i kelen tɛ artiste o bigini kelen tɛ artiste kungo bɛ mɔgɔ min da la Mali la pourquoi i ma taa gɛrɛ Safi la kungo kun bɛ Safi da la o munna i ma t'i gɛrɛ Majara la kungo kun b'o da la o munna i ma t'i gɛrɛ artiste tɔw la kungo kun b'o da la munna i ye bigini de choisi munna e ye bigini de choisi ko kungo de kun b'a da la kungo bɛ artiste kɛmɛ da la Mali la e yɛrɛ a artiste bɛɛ ka bana n'u tɛ ɲini ka bɔgɔ ɲimi an bɛ ka dɛmɛ ɲini u ye kungo bɛ tɛmɛ o kan munna e ma taa olu nɔfɛ
parce que il n'a big no fait jama ba no fait kungo ba de la chedo mais avec un besoin créé ala ne be sangala bi jama ba ale no fait oh il te saka ta mariam baga fa fait parce que il ba don il mi fo siriki jabatima faut qu'il sani to na mariam baga ibo bo chien ko nyimi donc il a décidé comme il y a la côté mi fragile no o e bigini ka côté elle knife elle bête il gera bigini na kati profiter o ka sanga no fait sanga sur la mandia sur la kungo bana besoin bana si ça il a décidé qui va dans le fait ka ko katani se fly mais ateke ka onto yana il ka intelligence ateke ka onto ya itake ka onto ya heureusement Dieu merci promoteur tari job plateau ka aya justifié bigini makuma ya on ni bigini kuma na sama soro yo kuma kan ticket ka tano Dieu fambe fait promoteur de flene ka ninke ngo ala i malodo ma se follow kwa billahi ay ala me ni famille ka blocage do ne ba do mena choko choko fait be dane kan biji ngona ne ma fo jugu kuntene na mais bingini ko jugu ya bingini de kume problème kono moi j'avais pas d'antécédent sur terre au côté nununa bébé mu fo muso ka palmer dem sanu ka tonton muso juma nga palmer Messi ma kelengele itara sigi plateau kelendika era chachemo era juma je ne sais pas itara sigi plateau do kay uye nyini nga fana ko Messi ma ya fo kan ye nyogon chef la de igo a ya che kibo kuma dévier mais en même temps ay kuma mi fo aklima beba famuya la même chose a fait les cabines stratégie de que mais Messi ma comme au cas mo fanto no fait mais bigininta anto famuya ya ne yante ya ote famuya ya ako kabina bigini no fa domina ko kungo kunte ale dala ko kungo kume bigini de dala a palmer bigini kelente jele kungo be min dala mallare bigini kelente jeliye artiste fana kelente ko kungo be min dala malla kungo artiste kungo batigi chama be minu kungo rega geleni bigini kungo ngume furula nyen furusa furusara fara bana o fanu me wuli ube nyogana fi réseaux sociaux ka ote kungo yu bigini kungo kume bigini dala a meka be kasona de a meko ya kisha ne ka senkarla iya meku ya ka mobili boshala meku ya dendo boshala ayi imo me ote kunwe a furu furusa be wa bigini ya artisu be mali kono menu ye furusa ko duruke ubu woro na nabi olu mu kunchi ko kun ima boli ka tolu de bigini nga furu folo sali ete segi boli ka ni dogo ko fe ko kungo bodela kungo kunte bigini ndala de kungo kise kele akunte bigini ndala aka furu sara bana wa o gume sika ke beka o chagre sika ke beka mais kungo kunta ndala ango fo ango boala kungo kunte bigini ndala i profiter o bezi de fe kani gera la konate kungo kunte ne imana kungo la i nana kungo la kungo bana itarake i nana kungo la kungo bana be fe ka ta itar sera be la route est grandement ouverte anta mais bio betchena ne jera o beko ndona bingini kola jigiya mi kama me jigiya mi na fa foyoro mina d'accord kan joani mugu ni kisenya foyoro mina ka kujuru sibi a eni fani bache kabi nko enda mina palmer yo kujuru juma de supporter bigini no fe ay do fa sa iko kiye jugu soro bigini no fe o yoro e chede ye jugu soro bigini no fe mais iye kanu maga fana soro no fe de jama be kule ko palmeri tonton bal bigini no fe la do soro palmeri kabi ala ye da hari foyer jeune nga foyer e ma de lega ta folo concert la kabi ala yi dan e ka dongli ni kele tonton bal ni fani bache hali sirigi jabate ka dongli folo mi ay jenta ama jien concert be keno kele wa sura dongli worawda dongli ni kele da o be ka concert ke Côte d'Ivoire palais la o be se ka tane Mauritanie o be se ka tane Guinée Francis kaw be invité malon nga boya ka tan neji koro ka ta 100 koro ka ta na folo nyini ili fani bache ka tla ka 15 € ou 30 € sara ka ta saluer ku be te ta kanga ta joko tonto pali ko muso bugo mandi pali mere ko ne to fe foki anga mboya ko anga mbonya anga ta ay ni video ndo la me quoi blocage B famille à niveau là oui tiens mais est-ce que toi-même personnellement entre hommes ils prennent do cadeau koni nawa ya famia lui m'a fait savoir que ni famille ka côté te ate chibi na ma ça veut dire que avec ka consentement B bien il fait ka consentement B
y'a faamuya donc o tɛ fɔ tuguni k'a fɔ ko ni an fila bɛnna la an bɛ sɔrɔ ka se famille ma parce que je suppose que aw fila bɛnna la ka ban a bɛ sɔrɔ ka se famille ma donc fo o yɔrɔ ka éclairci m'a faamuya donc maintenant ni ko b'o cogo la o de kama ne yɛrɛ sɔnna an ka n'an sigi plateau kan k'a fɔ a ma annuler a reporter la de. Voilà, merci beaucoup. Cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Medi merci Medi e tɛ sa ɲina bilahi ala bɛ baraji d'e ma dɛ ala bɛ baraji ba de di nin cɛ in ma Medi ko Palmer ko a ma a ye Palmer wele ka sigi ko est ce que e sɔnna dɔ furu ma Palmer ko k'ale kɔni sɔnna ko ni famille ko hali u sɔnna bi ko ano ale foyi tɛ se k'o bali déjà ni ye muso furu ko parce que ko muso k'i ka famille de ko k'i ka furu ni ka famille banna la don min na furu bɛ ban i ka famille olu tɛ muso furu ka d'i ma e de bɛ muso ɲini min ka di dusukun ye i b'o furu parce que ni ba sago ta ani ba tɛ si dɛ ani e de bɛ si ni fa sago ta ani fa tɛ si ani e de bɛ si muso dɔ bɛ yen o ni fa tɛ bɛn a la o ni ba tɛ bɛn a la mais e min y'a cɛ ye ani e bɛ bɛn a la muso min y'i fa sago ye min y'i ba sago ye n'o tɛ sago ye n'i y'o furu fo ka diɲɛ wuli o furu tɛ taa ni o furu tɛ kari ni tarata sɔrɔ hɛrɛ tɛ bɔ o furu kɔnɔ muso min ka di dusukun ye i bɛ muso furu ko nin de ka di ne ye i bɛ taa bonya bila i fa ni ba kɔrɔ n ye muso ye nin diyara n ye n'u k'u ma sɔn i b'a fɔ problème t'a la n bɛ temps di aw ma a ye réfléchir i bɛ taa alimami voir ni silamɛw don i bɛ taa matigi voir matigi ka mɔgɔw voir ni chrétien don i bɛ taa bolisɔnnaw voir ni bolisɔnna don olu bɛna kuma fɛ ayi i den to yen an bɛ tile min na 21e siècle don muso min ka di a yɛrɛ k'o furu a bɛ kɛ ten de mais aw bɔlen Faransi k'aw to Faransi ya concert dɔgɔ dala Mali la a kun kan ka kɛ février de la ka taa février la aw nana Mali la mi février Palmer yɛrɛ côté mi février fo kana bila la fin février et parents e ma se k'u la convaincu ka bɔ o février la kana fo 19 mars tuguni e ma se k'i ka famille la convaincu concert tɔ taara une semaine e ka wuli ko non ko concert ka annulé ko e somɔgɔw ma sɔn worobo la janfan tɛ yan ne kumbolo yani concert de confirmation ka kɛ o b'a sɔrɔ confirmation kɛra de fɔlɔ n'aw y'a confirmer kuma min na bon qu'est-ce qu'il veut nous dire ici dɔw ko Safi ye dɔn kɛ aw ye Safi tɔɲɔ dɛ taara n kɔrɔmuso bila ka dɔn kɛ ka tila ka taa ka janfa jugu bingini e laluma Palmer profiteur aw ka taa ala minɛ ka taa diɲɛ janfa jugu ka taa ne kɔrɔmuso nisɔndiya k'o bila dɔn na ka tila ka nin kusugu kɛ k'aw bɛ taa o tɔgɔ mentionné aw ka bêtise la a ka dan o ma a ka dan o ma sinon ni n ba cɛ n bɛ foronto sɔrɔ aw ɲɛna yan a ka dan o ma o ka image a y'o bɔ a la pewu e m'a fɔ k'e tɛ nalomaya dabila bigini i b'a dabila de février mars kalo fila furu kelen démarche bɛ sen na o ma ɲɛbɔ concert date dalen don namara b'a la sa e bɛ se k'a fɔ i kanubagaw ye cogo e bɛ se ka jama wele k'a ye n'an ka furu assister k'a sɔrɔ furu ma siri fɔlɔ an tɛ ɲɔgɔn bonya ka mɔgɔw wele k'a ye n'an ka kɔɲɔ la e yɛrɛ ka furu ma siri o bɛ se ka kɛ cogo di ni concert de confirmation tun bɛ kɛ don min na o tun kan ka sɔrɔ woro bɔra bɛn kɛra kan aw tilala aw bɛ sɔrɔ ka date dɔ di aw kanubagaw ma ko a ye na an ka fête kɛ anw dira ɲɔgɔn ma bon problème t'a la aw ka date di k'a sɔrɔ woro ma bɔ o b'a sɔrɔ aw fila bɛɛ assurélen don k'a fɔ ko foyi tɛ se k'aw ka furu bali ɔ n'a ma ɲɛ k'a ye date fɔlɔ di n'o tun ye février ye ala ma se k'o latigɛ aw b'a fɔ yan'an ka date filanan fixer i jɔ an k'an réfléchir fɔlɔ an b'an réfléchir n'an taara famille voir n'u sɔnna an bɛ sɔrɔ ka date kura fixer n'u ma sɔn an bɛ date reporter fo don min na an bɛ confirmation sɔrɔ par famille fila bɛɛ ka fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka date filanan di aw m'o si kɛ bigi e fana i misilama tugura nɔfɛ n'a ko an k'a kɛ 19 i b'a ko ye an k'a kɛ le 15 e b'a ko ye e bɛ sɔn ah ouais non n ka bonya de n ye muso de n b'a dɔn i ye cɛbɔyala ye mais nin kelen nin ye lalomaya kɛ dɛ concert fɔlɔ ka reporter ko parce que ko bɛn ma kɛ fɔlɔ filanan ka na ne hakili la n'aw ye fɔlɔ reporter yanni filanan don cɛ aw bɛ bɛn de kɛ fɔlɔ min ye cause ye aw b'o résolue fɔlɔ ka sɔrɔ ka filanan di mais a ma ɲɛbɔ fɔlɔ kɛra sababu ye a ma se ka ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ la o kɛra sababu ka fɔlɔ reporter aw taara deuxième fana date di Palmer ye min kɛ ya concert tɔ tora une semaine 19 février o ma se yan 19 ye don ɲuman de une semaine yɛrɛ tɛ moins de une semaine 19 ye don ɲuman de ye
samedi nata yangoro le 19 concert totra le damado e palmer katisigi kono ke ga famille masro o ayere version mi fo medi fanay avec o version fana nyagami kon non kale ale bigi ma bela folo eni mo ma bela ego atla ka nisigi kon no ko confirmation munde mariage confirmation de furu confirmation de o furu sur confirmation de o confirmation ku mi fa palmer mo fo on yali chini confirmation ku jumadi ak me fa concert de confirmation mi ke ak me fa kata munde confirmer no desera ka fo on ni furu confirmation te ak me fa mi confirmer déjà pourquoi be concert reporté concert annulera kunjumani la ayo fani annulé kumbala lawo ni furu confirmation te eni beginning benaka ka beta fa wara do confirmer mi te furu ayo fo kanuma wi uku ka tike osan ku ka wara boku ku ka tike osan ka ba jamana wara la kana ku bina concert kumbe o annulera kunjumani la sa ayo annulation kun fanyine parce que nyawara be ko ina minte ni ayo foyi awta cheno cheni ni misradi famille te beginning a famille te ni nga famille te cheni ni misara cheni na to kama to bana manga bana jama tara cheni be feka kasa kuruate ta chogo do an la donc abafo sinon aita na au excuser la main yo parce que j'ai dit il faut que j'ai été sensible à ça ni famille ka blocage B et que démarche ma ke woro ni fond ma boka se ka fin do ke concert donc ka ira mo la vaut mieux reporter d'accord parce que ni mo sigile me ka confirmation kono na ya ke chuwa do la note ne palmer ne ben dadi ko chamana voilà do tere bingi resuto merci pour que au cas don ko kuru do de ko me chenen kono a beni occasion na fait amena amanya surala aya toyi ni français tagabana Côte d'Ivoire taga boy Guinée taga beka ke ka ban ni utala o ka tournée mondiale la kuma mina na be fika bigini fila ko kan abe mi ke excuse ka ko ke boy aya la main yane ibado ko palmer mana plateau insafe ko kana excuse présenter fanuna yane ibado ko palmer na kunte ko kana concert annulé kun fo fanuye yane ibado ko palmer na kunte ko ka ira jamala ko ka hakato kubeta ko nyenyini ko nu segera kube date kura sikituguni yane ibado ko concert ma reporter ka sabu ke femre concert ka reporter ka ta nyefe akunya mi palmer dade bina foya mimbe palmer kono na ma fo concert nteke kuro do be palmer kono aya la main parce que en yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ko dɔw kɛ an bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye les linges sales se lavent en famille oui hali ni ka sɔrɔ kuma dɔw la ne yɛrɛ b'a ye bin yɛrɛ bɛ ne to mɔgɔw bolo mais ne fura dama ne t'a to mɔgɔw bolo voilà merci le linge sale se lave en famille bin bɛ to mɔgɔw bolo nka e t'a to mɔgɔw bolo ne kun hakili la n ko ye so kɔnɔ kuma ye koyi e kun bɛ fɛ k'a f'i ka famille ye k'i bɛ fɛ ka muso min furu n'u ma sɔn donc o be to mogo bolo e o fo jien ko men o te sokono kuma na kadi ne ko akila téléphone numéro ko erete bata woni ñogo ko jita woni ñogo aw e jien tourner be ke ñogo fe ko mbo foy bigi kana to kan to mogo bolo nga o maray kono de bini siki plateau de kan o bi kono ni nana plateau ka do mi na mba fo jien ma o kala men ni excuse fodi ni fo prétexte kayra mogo la do bi non bigi de la ke labla joy Johnny moi je vais attaquer là Johnny big ye labla Johnny jien kono jale muso juma de bora ke fani banani big to la e aki fani bakama sois honnête big ye to John de bulu mo kelendron tofo ko eni ni ko men nyona ko big tara fara ni tigiga ke ko e palmer kele wala ka mo kelen tofo ko ni e juwe big teridu ay mo kelen tofo ko palmer kele ke nyoko ne nié ko ni bigini ye terrier ayo kelen to fo atay terrier be la mo bi don wa ni bigini te mo be don wa e ba do ni fani ba che ni bigini te fo que ça et concert sur français fo que ça ali nu yi fa glola ka buteli ki siga buteli kono ka bele tobi ka ke moni ka lampanglo yi kerala ki kelengi nyeshi Côte d'Ivoire palais de la culture ma yere ba mo mi promoteur mi ma proposer ye ba fana banel parce que ba fo gi jugu da fe ki malo promoteur cité comme be glomi promoteur mi se ka glomina ma teski globuteli kono ne promoteur cité ere to kalama ko ka faculté d'afalendu ko ke palmer ko ka agneshi Côte d'Ivoire palais de la culture ma ka bo luer ke palmer ka concert ke billahi attention
c'est-à-dire hali ka staff yɛrɛ tɛna i yɛrɛ b'o dɔn a n'a ma conscience bon e bɛ ka an y'a lamɛn parce que n tɛ n dalakan in fa ye mais mɔgɔw b'a fɔli min kɛ ko ne de bɛ concert annuler ne ma deli ka diɲɛ concert foyi annuler Mauritanie kan min ni mɔgɔw y'a fɔ principalement ko ye ne nɔ ye n b'a f'i ye ni ka sɔrɔ hali e cɔrinɔ don n'i bɛ sɔn ka don a da fɛ ne Palmer ma bonya ko o ko la dans la vie a ye na a k'aw sigi mairie yɛrɛ sigilen don tellement que mairie dabilenni bannen don mairie yɛrɛ c'est-à-dire ko mairie janfara a trahira tellement qu'il se sent humilié il se sent coupable a ma ne kuma yɛrɛ sɔrɔ a ye na a ye concert dɔ organiser Mali la ko concert de confirmation le 19 o comme concert annulera aw kanubagaw sigilen don k'aw lajɛ n'i y'a fɔ mɔgɔw ma n'i ye mɔgɔw wele n'u nana i b'u wele kun f'u ye aw ye mɔgɔw wele ko o kana aw ka concert la o y'aw ka ticket san ni concert annulera a bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye comme a ye n'an ka taa plateau kan mɔgɔw b'u brancher plateau min kan kosɛbɛ min dɔnnen don an ka taa sigi yen an ka dɔ fɔ mɔgɔw ye aw welela o de kama concert le 19 concert mun y'a annulé Mauritanie ko kuma jumɛn bɛ yan nin kɛra ne la Mauritanie manque de respect de kɛra n na dɛ n ka billet ma ta dɛ n ka billet tara dɛ n'o tɛmɛna i ni muso cɛ jɔn de y'a fɔ aw ye ko Momo ni Safi ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ vol ta yɔrɔ la jɔn de y'a fɔ aw ye ko Safi ma deli ka voyager ka Momo kelen to yen olu furulen don san joli aw delila k'o kuma mɛn plateau kan aw delila k'o ye vidéoman da a ye mɔgɔw bonya kɔ an ka taa Palmer ma bonya ko o ko la dans la vie ne tɛ don o da fɛ parce que Mauritanie concert kɛra o y'a sɔrɔ an taara Kayi fɔlɔ a kɛra n na n y'o accepté Bingini gasi kama parce que u y'a fɔ cogo min ale ka juguya ka bon ne mana ko o ko kɛ fɛn o fɛn mana kɛ retombées bɛɛ bɛ bin Palmer de kan Palmer n b'a bɛɛ mun tɔgɔ la parce que n b'a dɔn don dɔ la kan mana poro cogo o cogo don dɔ la a bɛ labila tiɲɛ ye fɛn dɔ ye guloki kama faralen de don a mɛnna a janyana n'i tɛna sa ten don dɔ i tɛ an ka studio kɔnɔ o de b'a kɛ donc aw ni Ala ni kira cɛ nin cɛ mana ta kama a mana ta kama wa concert dɔ kan ka organiser a ma bɔ a tiɲɛna kun min na a ye n'a fɔ mɔgɔw ye Mauritanie kɛra nin kɛra n na Kayi nin kɛra ne la fɛn dɔw bɛ kɛ na Bigi gasi de kama sinon u b'a fɔ ko n bɛ ka bɔ ka da jugu ma mais i m'a da jugu ma déjà jugu kɔni wasara mais Bigi malodon de ma se fɔlɔ quoi Bigi ni malodon ma se fɔlɔ a malodon ma se billahi ni i ka objectif kun y'o de ye a malodon ma se mais Bigi ni Bigi e ko k'i tɛ lalomaya dabila Bigi ni ma lalomaya dabila Bigi i b'i kanubagaw i bɛ AVC bili kanubaga bɛɛ la i b'u kɛriw c'u kɔnɔ cɛ musow bɛɛ yen billahi sɔrɔ olu ɲɛ ma datugu e Bigi ni kama ni min kɛra kɔni tellement que i ka d'u ni ye kabi Ala y'u da u ma deli k'i ye u ɲɛna kabi Ala y'u da u ma deli ka c'est-à-dire u bɛ ka Ala deli cogo min na olu ni e Bigi ka kɛ ɲɛ ka kɛ naani aw ka photo dama ta k'i kanu lillahi wa rasulihi k'i ye Ala bolo dɔrɔn k'i kanu hali u t'i kanu kun dɔ yɛrɛ o ka di kanu na sa ka hadamaden kɛ ni i kungolanko wulila Ala muso ɲumanw den ɲumanw barikatigiw bɛ wuli i tɛ minnu fa dɔn i t'u ba dɔn u finen don wa u jɛlen don e t'u dɔn e yɛrɛ finen don e jɛlen don ni tele tɛ u t'a dɔn olu de bɛ wuli ka k'u kungo ye dɔw bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ dɔw bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ mɔgɔw bɛ mɔkɛ dɔw la k'e Ala i m'a ye u taara aw ka Bigi ni maloya kunu a dɔw bɛ maloya ta ka mun tɔgɔ la ko kanu mais n'a fɔra ko hali sini e t'i dungɔ ni i ni dungɔ dɔn e ni jugu e t'o dɔn hali sini fɛn min ka ɲɛ ma e t'o dɔn Ala ye diɲɛ don o don da e de b'i kanubagaw di mɔgɔw bɛ yɛlɛ u la e de b'i kanubagaw di mɔgɔw b'u lebu e de b'i kanubagaw di mɔgɔw b'u nɛni e de b'i kanubagaw di malo ma e de b'i kanubagaw bila ka kasi e de b'i kanubagaw la dɛsɛ ka sunɔgɔ e de b'i kanubagaw la dɛsɛ ka dumuni kɛ mun kelen b'i la Bigi ni mun b'i la he cɛ i t'i dɔn yɔrɔ dɔn sa mun kelen pewu de b'i la cɛ jigi ni jigi ko dɔ jigi b'i la sa
ne kanu maga do muso be wallahi olu denga koroni ye me olu yi kanu eti miru olu sima iba foko ni chere te ete sega fo ki yere jin kono na fini tellement que yella lo made sinon note barka bila de me yella lo made nalo ne de do t'es tellement bête sinon ngo imango muso furu sara jeliw be mali kono le furu duru furu woro ke hali ne be jeliw do mino furu tanke mais billahi mo ta do hali mo ado be furu ka sa yon ko ta fle ne sa yon furu la sa yon dozo ba furu ko sabani furu ko sako sabade ke John Bora kalama akuma tarami mais oya ke bonya kono karama kono amake bejila beika dambe garde beika horonya garde a titrite yala unna fe mo te yala uma ibe aketore baba ni fle ay furu jolike ebe baba ni wa furu kuma me mo dala ay mais e naluma di liye palmerta ka yele sanfe afle ne bi abeka boki tonchema iya ira la kono le jeleno ndese ka jugumange mola oh ni ma nya ki kerla ne la mbita metani jen fantani nani sinon am beba do ko indamina ni bejudi o bia be chogodi ni bo jen kono mi nga jugu jen kono fembela ni iki bedi mogoma kaba donente ka ladon fenta bolo ka ke sababu ya ka fen soro kam manima ko kai ete sega black kuna chogo shila ko bina koke balikila mais ne yo koke balikila domina e Allah saya ka fisima balo billahi kananya mo ma de hala ma bi mo ni fi mayne ni nyana wuluma abadonye ni nyana sagama saga ba donye de billahi jakuma ibe jakuma de lado iga sokono wallahi na etlekele na mi yabe kashi misi o adama den e bagandi ala e adama donda ka difference bla ani bagaunche différence est jumane akili ala ngolo di ama donita kunte donita fente ngolo e hakili di barade be kenai ibe misi mara bila domina ni majida mabe kashi balam bebeti mais adama de ibe adama de ne balo ka bonya ka noro ka fa be ko ga jila aba boki ga nyan kono abiga dumuni saba mais na fara dongo do ka fa nina na do ka be ga yereta dongo do wa ibe ka premier objectif di ibe ka cible follow di ibe ka pour follow de na mi bi aninte lafia oh comme igo elalo mai ninte mena anyogona were ki soro memba yina o fa kana palmer nende mo shikana fanani mo shikana banani aya toy na ko beta bigini ne yerebe kalama ni be kodon ni ko fe en palmer manga ko serke blene na yi soro jina na mi jolo kari na ka bi fe furula muso dana furu de kama muso be furu fe me muso bete chekiri nga furu fe na ka bi fe furula na ka di dusukuni ni ba do dususuma ba ko fe ni ka hera balama nyini ala fa la ka latige na trani woro mene ki furama mo fode ni furu konilu na furula e chedi abunya che fitinite ni ya furu ka bandron akeri fai che mena doya mais ni koni manya ki furula makaba i fadu mafo ni furu sira donne na kon tarani woro ka bi furu furama aga concert dati aga fixe kura aga concert ke mais ni furu te na matani woro na genengara misena na joega dala a juge ka blakene ma kana resoble ne ni furu te to en 600 jena be sandi to e sans fin de 600 ikan ni ko yen na vi problème tala or la ne kunya dabla alinte feki i defa mais ni maboka ni voy kanu ma do be sa crise bu fa billahi ye yi kanu ma chamala kasire chamma me kashila bi kuno na famille kuturu e tiktok ko billahi chebe ga aka dema filmer musomanu ni chemanu presque 5 personnes a bébé ka bingin ga life la me tellement ka kadui abe sigiro sokele ngono téléphone nduru bébé kita laje écoutez ba bet lula chebe ga a filmer halu taro abe ga mifo tellement ko concentrer lenu ala to ke bere ha ala to ke be ni aso me hal ni aso me tari joare dala bi ko ni aso me mo te wuli ga tegere fo e alhamdulillah imana te me yoro mo ko be kule ko bigi o kangi bo palmer te se ga foi dima poitre
ni safi kelela ikanga sa ibe sa ola parce que ale a bedon yi ale be c'est-à-dire il mana ke fait safi ko abi fait jigiti la kateme safi gane ni jigi alay I jigi safi way mais palmer kati sigi ha ale be bigi de demena doni bitekele palbari oui naga ki jamfa pour l'homme talent il bon courage il vagi ala ka fiya ki yele soy mais minu ngo bigini malora bigini mamalo awde malula mo yo furu ke chien duru ka furu sa chien duru olu mu yere kunci ko bigini nga furu ko kili bigini I kungoro dare I mamalo barka de ato I mamalo sunu I kumi malo sira defe ni kunye wuro in kla palmer kata ni fo jamala kun sara billahi o malare kumi anfa mais heureusement Dieu merci ala ta a dem blam ala ta de a denman blam oui bon mais bita tigetan je suis presque à 50 minutes non c'est pas possible harama demise ke nay fueta hein kafara ma demise ke nay fueta safi yako ngani mbey noere ino de ni parce que ni aisha kibe mo mi nay fu kibe laloma adopté ibi janto ko fala na nyefela la de ni plateau I chemore ki wole ki ni palmer kata oski plateau ka I black I yekebe katai na I minde ka wala be jugari ni kuma dungu te concert excusez ni kuye face à face de débat face à face de kundu heureusement ire mo la damule I maraleno ima kuma fo mimbe mo jigi kari toujours tu restes serein mais on mo de nyini fait I kan na éviter ne o de blasisa c'est tout ce qu'on te demande ite mo juguye ite dangade mais il laloma di laloma te banayo abe for abe dabla di banatere mais ba dabla il est normal dabla di Suzume dembange, Samadia, Suzume dembange, Crimsi, Pour ta qualité, ton beat est malade. Sa, voici des Kurabo, Fatoumata de Nana Kurai, voici des Kurabo, Nana Kurai, Sa, voici des Kurabo, Fatoumata de Nana Kurai. Ciao, Musolu Bemma, Walla Musawara Telenona Bamu. Bossy, de Nagamani do a jabi. Nagamani do a jabi. Bossy, de Nagamani do a jabi. Walla Musawara Telenona Bamu. Koko, nega kote ganzai. Tuma leve kokurake. Nete kiraye, Njamunte Haidara. Wamadan, Kale Aveneme Alalamuna. Aritisula. Galombe da shudela nyana matogoti form nemi maso be sega nkorobo ndale mbala garanti benna bariga benela la tamakitena ni bakai kibe waso ni bai ni ba mai hibe malo ni bai kuma korodum nega kumante de inya to bi babolo so don jirida yere don korokadi ni makobo ikana ne korobo kono deni kono bakam vola ambebado shibo bana yo satai Oh yes, sa wasi dem me kurabo Fatoumata de nana ne kurai wasi dem me kurabo nana ne kurai sa wasi dem me kurabo Fatoumata de nana ne kurai Ciao, Musolu Bemma, Walla Musawara Telenona Bamu. Bossy, de Nagamani do a jabi. Nagamani do a jabi. Bossy, de Nagamani do a jabi. Walla Musawara
ɲɔgɔnna bamu halalaw ko ne bɛ fɛn dɔn ɲamadenw ko f'u ka ne kɔrɔbɔ kodɔnnaw ko ne tɛ gansan ye ko ne kɛlɛbaga seereya yɛrɛ ye n b'a nɛnibaga seere i yɛrɛ ye lagosibaga seere i yɛrɛ ye dansagofɔlaw a seere aw yɛrɛ ye a seere aw yɛrɛ ye fɛn min bɛ ko kunna o t'i ko kɔnɔna kunu tɛmɛna sani n bi ka se sani so ka boli sokɛ u kulonkɛra tile kɔrɔlen o de ye wulada ye ta in tɛ gansan ye ni ba mi kɛ faransa i ba bi kɛ siniwa ye ni ba mi kɛ halala i ba bi kɛ tolonfɛn ye ni ba mi kɛ barika i ba bi kɛ wari ye san o san basiden mi kurabɔ Fatumata de nana le kura ye basiden mi kurabɔ nana le kura ye san o san basiden mi kurabɔ Fatumata de nana le kura ye cɛw cɛ musolu bɛ ma wolomuso wɛrɛ tɛlɛ ɲɔgɔn na bamu Basi de nanga mani duwa jabi. nanga mani duwa jabi Basi de nanga mani duwa jabi. wolomuso wɛrɛ tɛlɛ ɲɔgɔn na bamu Général Chico sa belebele Momo Chico ko bɛ cogo di ma ɲɔgɔn bolo